Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran. Ya. For this time, I'll talk about how to teach students analytical exposition, especially in writing. Just for students grade 11, science and social. This is general English. But before going on, it's better to know about what is the basic competence. The basic competence is 4.1 skill. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, teks analitis eksposisi, lisan dan tulis, terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11. Yang dimaksud adalah mungkin pelajaran ilmu sosial, ekonomi, atau geografi, atau bahkan mungkin biologi, ataupun bahkan juga fisika atau mata pelajaran yang lain, ya. Let's know about what is the purpose, what is the goals of learning this material, writing the analytical exposition text. So we must know about it, ya. First, ya, siswa dapat menjelaskan pengertian teks analitis dan tujuan teks tersebut. Yang kedua, siswa dapat menemukan tesis, arguments, dan conclusion pada teks yang dicontohkan guru. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan urutan langkah-langkah menyusun teks analitis eksposisi. Jadi sebelum menulis itu harus tahu urutannya apa dulu, tidak boleh loncat-loncat, ya. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat menyusun teks analitis dengan bahasanya sendiri sesuai dengan topik yang tertentu. Dalam hal ini sudah disediakan gambar-gambar. Siswa tinggal memilih satu di antara gambar yang tersedia. Now let's talk about the purpose, ya. Tujuan, ya. Pengertian serta struktur teks analitis. Teks analitis itu apa, ya? Teks analitis adalah suatu teks yang digunakan untuk menyampaikan suatu pendapat ataupun opini terhadap suatu fenomena yang ada di sekitar kita, disertai dengan argumen kuat. Kemudian tujuannya apa? Tujuan teks itu adalah untuk mengajak pembaca, pendengar atau pemirsa untuk mengikuti atau menyetujui pendapat sang penulis tersebut. Adapun struktur teksnya, pertama adalah topik, yaitu tesis, kemudian arguments, alasan. Itu bisa terdiri dari beberapa alasan. Alasan pertama, kedua, ketiga, ataupun yang lainnya, ataupun gagasan pendukungnya. Dan diakhiri dengan reiteration ataupun kesimpulan dari teks menurut penulisnya. Contoh teks, ya. Teks global warming. Ada beberapa, there are many kinds of writing the analytical exposition text. It can be full block style or semi block style. This one is full block style. What is the characteristics? First, don't forget to write the title. The title used in all capital letters. Global warming. Or you can write the beginning of the verb by capital letter, the other is usual letter, ya.
So G and W. It's okay. Global warming. All of them are capital letters. The first paragraph. Global warming is a phenomenon used to describe the gradual increase in temperature of Earth's atmosphere and oceans. Let's see the italic word. Let's see the italic word. Kata yang dicetak miring ya. Ada kata is, ada is not ya. Jadi untuk judul itu ditulis dalam huruf besar semua, huruf kapital, atau awal kata judul ditulis huruf besar, sedang yang lainnya kecil. Misalnya global warming, G-nya besar, W-nya besar, lainnya tidak usah. Without, tanpa dot, tanpa titik, without underlining, etc. Jadi tidak boleh diberi tanda apapun. And then make space, dilongkap 2 baris. Ya. Now go on the first paragraph. Paragraf pertama. Global warming is blah 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 until everywhere. This is the first paragraph. Paragraf pertama. Paragraf pertama ini disebut tesis atau topik. Topiknya tentang apa? Tentang global warming, ya, pemanasan global. Kemudian what is the second paragraph? Paragraf kedua. To differentiate the first paragraph and second paragraph, etc., we must make a space. Jadi untuk membedakan paragraf 1 dengan paragraf kedua, kita harus memberi jarak, ya. The second paragraph, first of all, that is called argument, ya, argumen, ya. Tanda-tandanya apa? First of all, ya, pertama-tama there is irrefutable evidence, blah 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 until global warming, ya. Let's see the let's see the italic word, ya, kata-kata yang dicetak miring. Pada paragraf pertama itu ada is a phenomenon. Ada lagi apa? Kata verb 1, ya. Increase is not, we are facing, ya. That is simple present. The second paragraph, first of all there is blah 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 blah. That is called argument, ya. This is the first argument. Ada argumen yang diutarakan oleh penulis, ya. Alasan mengapa penulis mengatakan demikian, ya. Kemudian alasan kedua, secondly, ya. Secondly, according to research by Greenpeace organization, there are evidence blah 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 until too much rain. That is the third paragraph. Third paragraph is the second argument, argumen kedua, ya. And furthermore, that is the fourth paragraph, ya. It means the third arguments. And then what about the last? In conclusion, that is called reiteration. Penutup, kesimpulan. Kesimpulannya apa? Global warming is not a new problem, nor are we responsible for it. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi pemanasan global adalah bukan masalah baru bagi kita, ya. Dan kita itu tetap harus bertanggung jawab atas pemanasan global tersebut, ya. And also, but as the citizen of the world, we have to take every possible action to help overcome this issue. Jadi sebagai warga negara di dunia, kita juga harus berpartisipasi dalam membantu menyelesaikan masalah ini, ya. That is the conclusion. Now, that text is
written in full block style. Itu ditulis dalam bentuk full block. Jadi alinea semuanya ke kiri. Untuk membedakan paragraf 1 dan paragraf kedua itu diberi jarak. Now let's pay attention the other text. Yeah, I'm so sorry. There is a little trouble. Yeah, bad smoking. Yeah, this tag is written in semi-block style. In semi-block style. See the title, bad B and S. Capital letter, B-nya huruf besar dan S-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Ya, itu adalah judul, that is the title. Now let's see the first paragraph. Smoking has become a very big business. Blah 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 blah. Paragraf 1. What about the second paragraph? Smoking may cause. Second paragraph. That is the argument. The first paragraph is thesis, smoking has become a very big business. That is the thesis. The second paragraph is called argument, alasan mengapa penulis mengatakan bahwa merokok itu sangat tidak baik buat kesehatan kita. And what is the last? Terakhir. For the reason above, we can conclude. Sudah jelas. We can conclude. It means conclusion. Reiteration. Paragraf ketiga itu merupakan reiteration atau kesimpulan. So there are only 3. The first is thesis. The second is arguments. Arguments can consist of more than 2 or 3 arguments. It depends on the writer. Yeah. And the last is reiteration or conclusion. So is it clear enough? Yeah. Before going on, let's remind you what the meaning of analytical exposition text. Jadi teks analitis adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar mengikuti idenya dengan disertai apa? Beberapa argumen. What about the language feature? Sekarang bagaimana dengan unsur kebahasanya? Tense tersebut digunakan dengan tense apa? Tense apa tadi? Ada simple present, ada present perfect, ada present continuous, bahkan ada present perfect continuous. And then ciri-cirinya apa? Ciri yang lain. Ada kata sambungnya ya. Tadi firstly, and furthermore, ya. Juga paragraf terakhir itu pada in conclusion atau we can conclude, itu ciri-cirinya ya. Jadi I think it is not so hard for you to make an analytical exposition text. Happy trying. Thank you. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.